Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban bikum a'izza'i al-kiram. Donc aujourd'hui, on va continuer notre apprentissage de la langue française. Donc on va continuer à l'ère des histoires. Donc aujourd'hui, nous avons des histoires à méditer. Des histoires à méditer. Donc avant de commencer, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner dans ma chaîne parce que cela m'encourage à continuer à faire des leçons de français. Donc المرجو الاشتراك في القناة لأن هذا يشجعني على الاستمرار وشكرا لكم مسبقا. إذن aujourd'hui on va lire des histoires à méditer بمعنى des histoires à méditer بمعنى قصص للتأمل. Le verbe méditer يتأمل méditer. D'accord? Donc la première histoire. Un jour, un homme riche donna un panier rempli d'ordures à un homme pauvre. ذات يوم رجل غني. Un jour, un homme riche donna un panier rempli d'ordures. أعطى سلة مملوءة بالقمامة. Un panier rempli d'ordures بمعنى سلة مملوءة بالقمامة à un homme pauvre. أعطاها لإنسان فقير أو لرجل فقير. L'homme pauvre lui sourit et partit avec le panier. الرجل الفقير يعني ابتسم له. L'homme pauvre lui sourit. Le verbe sourire يبتسم. Et partit avec le panier. وغادر بالسلة. وغادر مع السلة. Et partir, le verbe partir يعني يغادر أو ينطلق. Il le vida et le nettoya يعني بمعنى أفرغ السلة ونظفها. Il le vida, ça veut dire il vide le panier. Le verbe vider بمعنى أفرغ. Vider بمعنى أفرغ. Il le vida et le nettoya. Nettoyer ينظف ونظفها. Et puis le remplit de fleurs magnifiques. وبعد ذلك يعني ملأها بزهور جميلة. Magnifique, رائعة. بزهور رائعة. إذن هنا فقط عندما تروا هذه الأفعال هكذا le verbe vider هنا ترون vida, le verbe nettoyer ترون هنا nettoya, le verbe donner يعطي donna. فهذا ما يسمى يعني ب le passé simple الماضي البسيط وهو يستعمل في الرواية أو في السرد. يمكن أن نقول هنا مثلا il l'a vidé et l'a nettoyé. ونستعمل le passé composé الماضي المركب. ولكن في السرد نستعمل الباسي simple الماضي البسيط. إذن il le vida, il le nettoya et puis le remplit de fleurs magnifiques. Il retourna chez l'homme. رجع إلى الرجل الغني. Il retourna chez l'homme riche et lui rendit le panier. ويعني أعاد له السلة. L'homme riche s'étonna. الرجل الغني يعني أذهل أو فوجئ. L'homme riche s'étonna et lui dit وقال له Pourquoi tu m'as donné ce panier rempli de belles fleurs? Pourquoi tu m'as donné ce panier rempli de belles fleurs? لماذا أعطيتني هذه السلة مليئة بالزهور الجميلة alors que je t'ai donné des ordures بينما أعطيتك قمامة. Et l'homme pauvre lui dit والرجل الفقير قال له chaque personne donne ce qu'il a dans le cœur. Chaque personne donne ce qu'il a dans le cœur. يعني كل إنسان يعطي ما في قلبه أو ما يحمله قلبه. Chaque personne donne ce qu'il a dans le cœur. إذن هذا يعني القصة الأولى, la première histoire. La deuxième histoire à méditer يعني القصة الثانية للتأمل. Un cadeau bien apprécié. Un cadeau bien apprécié يعني هدية مثمنة أو مقدرة. Un anthropologue a proposé un jeu aux enfants d'une tribu africaine. Un anthropologue يعني عالم أنثروبولوجيا a proposé un jeu aux enfants. يعني اقترح le verbe proposer يقترح اقترح لعبة على أطفال قبيلة إفريقية. Tribu بمعنى قبيلة إفريقية. Il a mis un panier de fruits près d'un arbre. يعني وضع سلة فواكه قرب الشجرة.
il a dit aux enfants وقال للأطفال que le premier arrivé gagnait tous les fruits أن أول من يصل سيربح كل الفاكهة. Au signal عند الإشارة tous les enfants se sont élancés يعني كل الأطفال انطلقوا en même temps في نفس الوقت en se donnant la main يعني كل الأطفال انطلقوا في نفس الوقت وهم متصافحون كل واحد أعطى يده للآخر يعني كأنهم يعني يريدون أن يصلوا في نفس الوقت. Puis ils se sont assis ensemble pour profiter de leur récompense. Puis ils se sont assis. بعد ذلك قعدوا جميعا ensemble pour profiter de leur récompense. ليغتنموا يعني مكافأتهم. Récompense المكافأة. Leur récompense مكافأتهم. Lorsque l'anthropologue leur a demandé pourquoi ils avaient agi ainsi, lorsque l'anthropologue عندما عالم الانثروبولوجيا leur a demandé طلب منهم pourquoi ils avaient agi ainsi, لماذا يعني فعلوا هكذا ainsi فعلوا agi فعلوا هكذا, alors que l'un d'entre eux aurait pu avoir tous les fruits. Alors que l'un d'entre eux بينما كان واحد منهم l'un d'entre eux واحد منهم aurait pu avoir كان بمقدوره الحصول aurait pu avoir يعني pu avoir كان بمقدوره الحصول aurait pu avoir tous les fruits كان بمقدوره الحصول على كل الفاكهة زعما لوحده. Ils ont répondu يعني أجابوا le verbe répondre يجيب في الماضي المركب ils ont répondu أجابوا. Comment l'un d'entre nous peut-il être heureux si tous les autres sont tristes؟ يعني comment l'un d'entre nous كيف واحد منا يمكن أن يكون سعيدا إذا كان الآخرون كلهم حزينون. إذن أتمنى أن يعني ينال إعجابكم أو تنال إعجابكم هاتين القصتين. إذا لا تنسوا الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.